अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका मॉरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोगों को। तो आज आप मॉरल साइंस में इखलाकी कहानी निकालिए, ठीक है। सब बच्चे इखलाकी कहानी बुक जो है वो सामने निकाल कर रखेंगे जल्दी से। यहाँ पर मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। ये है आपकी इखलाकी कहानियां, यही वाली बुक आप निकालोगे। आज हम पढ़ेंगे इखलाकी कहानी का पहला चैप्टर, तालीम में दिलचस्पी। निकाली सब बच्चों ने बुक्स? रुतबा अपना कैमरा ऑन कीजिए। मेहरान अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, मैंने निकाली। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक पर नजर रखेंगे। मैंने भी यहाँ पर वीडियो ऑन किया है, तो आप देखेंगे मैं कहाँ पर क्या पढ़ती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पढ़ना आए। तालीम में दिलचस्पी। तो जो हमारा आज का ये टॉपिक है, इसका नाम है तालीम में दिलचस्पी। बहुत दिनों की बात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले चुके थे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर भी खत्म हो चुका था। मुसलमानों में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। मदीना शरीफ में वो कुरान व हदीस का दरस देते थे। कुरान और हदीस का दरस देते थे। दूर दूर से तलबा उनसे पढ़ने आते थे। कहते हैं बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पैगंबर है, वो इस दुनिया से तशरीफ ले चुके थे। ठीक है। उसके बाद उनके बाद किनका दौर था? सुहाबा जो थे, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ होते थे, और उनसे उन्होंने जो सीखा था वो दूसरे लोगों को भी सिखाते थे। और कहते हैं जो वो सुहाबा थे, उनका दौर भी खत्म हो गया था, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद कौन थे? मुसलमानों में एक बहुत बड़े आलिम थे। तो उसके बाद जो मुसलमान बन चुके थे, मुसलमान लोग थे, उनमें एक बहुत ही बड़ा आलिम था, उनका नाम था इमाम मालिक। उस इंसान का नाम क्या था? उस आलिम का नाम क्या था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। आलिम हम किसे कहते हैं? जिसके पास इल्म होता है दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है। जिनको सब कुछ पता होती है कि किस तरह से हमें अपने दीन को चलाना है, किस तरह से हमें अल्लाह की इबादत करनी है, ठीक है। किस तरह से हमें दुनिया में उठना बैठना है,
ہر ایک چیز ان کو پتا ہوتی ہے، جن کو ہم عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے بھی صحابہ لوگوں سے سیکھا تھا، انہوں نے بھی سنا تھا، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی تھی صحابہ لوگوں سے. تو اس کے بعد جو یہ دور تھا، یہ کون سا دور تھا؟ امام مالک رحمت اللہ کا. ٹھیک ہے، یہ ایسے عالم تھے، جو لوگ دنیا میں تھے وہ دور دور سے آتے تھے ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے. مدینہ شریف میں وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے. کہتے ہیں جو امام مالک ہے وہ مدینہ شریف میں قرآن بھی پڑھاتے تھے اور حدیث بھی پڑھاتے تھے. مدینہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ شریف جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے نا. مکہ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، اور دوسری جگہ ہے مدینہ. یور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندس دربارس من گژھان زیارت کرنے جاتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں مدینہ شریف. یہ مدینہ کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے، تو سعودی عربیہ میں مدینہ جو جگہ ہے وہاں پر وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، مطلب پڑھاتے تھے، لوگوں کو اویئر کرتے تھے، لوگوں کو انفارمیشن دیتے تھے کہ کس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے. حدیث ہم کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھی، جو وہ ہمیں سکھاتے تھے، انہوں نے سکھایا ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. تو ان کی باتوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حدیث بولتے ہیں. تو جو یہ امام مالک رحمت اللہ تھے، یہ کیا کرتے تھے مدینہ میں؟ یہ ایک تو اللہ کا کلام قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ حدیث بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی بتاتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ہمیں کرنے کے لیے، لوگوں کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ دور دور سے طلبہ ان سے پڑھنے آتے تھے. تو دنیا میں دور دور سے جو طلبہ ہم کنہیں کہتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں. جس طرح سے آپ لوگ ہو، آپ بھی طلبہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ابھی تعلیم حاصل کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی اس دور میں جو لوگ تھے جن کو دلچسپی تھی کہ نہیں ہم بھی قرآن پڑھیں، ہم بھی حدیث سنیں، ہم بھی کچھ حاصل کریں، ہم بھی دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو کس چیز کے لیے آئے ہیں. تو وہ کہاں آتے تھے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ انہی امام مالک رحمت اللہ کے پاس وہ آتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. ایک دن درس دے رہے تھے. تو ایک دن کی بات ہے، جو یہ امام مالک رضی اللہ تعالی رحمت اللہ عنہ تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ درس دے رہے تھے، وہ پڑھا رہے تھے. درس میں اسپین کے بھی ایک طالب علم شریک تھے. تو یہ پڑھا رہے تھے، تو ان کے سامنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو تھا، طالب علم جو تھا، وہ کہاں کا تھا؟ ہم انگلش میں بولتے ہیں اسپین، اردو میں بولتے ہیں اسپین. ٹھیک ہے، تو اسپین سے وہ آیا تھا طالب علم. آپ خود سوچئے، اسپین سے سعودی عربیہ آیا تھا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھنے کے لیے، ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور اس اسٹوڈنٹ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا یحییٰ. ٹھیک ہے، یحییٰ علم دین کے بڑے دلدارہ تھے. اتنی دور سے امام مالک رحمت اللہ کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے. درس کے دوران میں شور ہوا، ہاتھی. تو کہتے ہیں جو یہ یحییٰ تھا، یہ بہت ہی یہ علم دین کے بڑے دلدارہ تھے. ان کو بہت ہی لگاؤ تھا دین کے بارے میں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو بہت ہی من تھا میں پڑھوں، میں لکھوں، میں کچھ حاصل کروں، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں. اور اسی لیے یہ اتنی دور سے آئے تھے. کہاں سے؟ بہت دور سے آئے تھے، اسپین سے آئے تھے، سعودی عربیہ مدینہ آئے تھے امام مالک رحمت اللہ کے پاس. کیا کرنے؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو جب اب یہ بیٹھے تھے ان کے پاس، کیا ان کا نام ہے، جب یحییٰ بیٹھا تھا امام مالک رحمت اللہ کے پاس، اب امام مالک پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو بیچ میں سے آواز آئی، شور آیا، ہاتھی. تو یہ شور کیسا تھا؟ ہاتھی. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں عرب میں، سعودی عربیہ میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے. وہاں کے باشندوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی
तो उन लोगों के लिए, सऊदी अरबिया के लोगों के लिए ये अनोखी चीज, मतलब जो कि कभी किसी ने देखा नहीं होता है, फिर अचानक किसी दिन देख पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये अनोखा है, जो कि कभी देखा नहीं होता है। तो सऊदी अरबिया के लोगों के लिए भी ये हाथी एक अनोखा था, एक अनोखी चीज थी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में हाथी नहीं होता है। जैसे हम यहाँ कश्मीर में रहते हैं, क्या आपने कश्मीर में देखा है ऐसे सड़कों वड़कों पर हाथी वाथी? या हम जाते हैं गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, बाकी जगहों पर जाते हैं, क्या हम वहां पर देखते हैं हाथी को? नहीं। ऐसे नो मैम, नहीं बेटा, यहाँ पर हाथी नहीं होता है। अगर कभी किसी ने देखा है, वो बाहर से मंगवाते हैं, उनको लाते हैं यहाँ, फिर वापस बाहर ही बेचते हैं, क्योंकि हाथी यहाँ कश्मीर में नहीं है। ठीक है, वैसे ही लेकिन इंडिया में है। अगर आप कश्मीर से बाहर कहीं भी जाओगे तो हमें हाथी नजर आएंगे, लेकिन सऊदी अरबिया में हाथी नहीं होता है। ठीक है, या वहां उस टाइम भी नहीं होता था। या जैसे मैं एग्जांपल दूंगी आपको, ऊंट हम देखते हैं यहाँ पर, ऊंट कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। या सऊदी अरबिया में अगर हम देखेंगे, वहां पर हमें ज्यादातर ऊंट ही नजर आएंगे देखने को। तो जब यहाँ पर किसी ऊंट को लाते हैं बड़ी ईद के दिन कुर्बानी के लिए, तो बच्चे बड़े बूढ़े सब खुश हो जाते हैं उसको देखकर। क्यों? ऊंटा उनुक बाहर से मंगवाते हैं ना उस ऊंट को। हम भी बोलते हैं हम भी देखेंगे ये ऊंट कैसा होता है। हमने तो तस्वीरों पर देखा है, हमने तो टीवी पर देखा है, ऐसे हमने लाइव देखा ही नहीं है ऊंट को। हम भी ऊंट को देखेंगे तो नहीं होते हैं खुश। दारों की न्यारो, सड़क की न्यारो, इथे गमस हाथी 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 हाथी। तो क्यों हो गई थी हाथी हाथी आवाज, क्यों आ रही थी? वो वहां पर हाथी था, और उन लोगों के लिए ये हाथी देखना, क्योंकि वहां पर तो हाथी होते नहीं है, उनके लिए ये कुछ डिफरेंट था। आवाज सुनते ही तमाम तालिब इल्म बाहर निकल आए और हाथी देखने लगे। तो जैसे ही आवाज इन्होंने, इन तालिब इल्म, इन स्टूडेंट्स ने भी सुनी, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, तो बाहर से आवाज आई हाथी 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 हाथी। तु त्रियो किताब कॉपी बैग वैग अति, तु दियो दाव, तु नीरियो नेबर की हाथी वुचने। वन चलो हाथी न क्या, अगर कहा वन बंदर 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 बंदर, आप लोग बुक्स वहीं पर छोड़ोगे और जाओगे बंदर को देखने, है कि नहीं? है ना? क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है, उनका इंटरेस्ट पढ़ने की और कम होता है, ये बाहर क्या हो रहा है, कैसा शोर है, वहां जाते हैं देखने के लिए। अब देखिए आगे क्या है। मगर यहया अपनी जगह पर बैठे रहे, लेकिन जो ये स्टूडेंट यहया था, इसने क्या किया? ये अपनी जगह से नहीं उठा। ये भी तो स्टूडेंट था। सारी शुर गई हाथी वुचने, ये गो न क्या, ये ब्यूट पन्नी जाए। उस्ताद मोहतरम ने कहा, इसके उस्ताद ने, इसके टीचर ने इसको कहा, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने क्या कहा? बेटे यहया, बेटे यहया, तुम्हारे यहाँ स्पेन में तो हाथी है नहीं, तुम क्यों देखने नहीं गए? जाओ तुम भी हाथी देखाओ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यहया रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहा? स्पेनस मन हौसा वोसा आसा कहीं ना हाथी वाथी वहां पर नहीं होता है, गोख वुचने, नियर गछ वुचुन हाथी। यहया ने जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मैं अपना वतन छोड़कर आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, आपकी सोहबत में रहकर अच्छी बातें सीखने आया हूँ, इतनी दूर से हाथी देखने के लिए नहीं आया हूँ। देखो इस यहया ने कैसी बात कही। टीचरस बुस आमुत दूर पे योर पर्न खतर, ऐ निश तालीम हासिल करने खतर, ऐ निश रच रच कथ हेचन खतर, ऐ निश तौर तरीक हेचन खतर, न कि बुस आमुत हाथी वुचने। मैं हाथी को देखने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। कैसी बात इसने कही। इससे हमें पता चलता है ये कितना समझदार बच्चा था, ये कितना समझदार लड़का था। इसने टीचर को क्या बोला? मैं इतनी दूर से थोड़ी ना हाथी देखने आया हूँ, बुछुसा आमुत हाथी वुचने, येल में हाथी आसा वुचन बह गसा कुन सर्कसस वर्कसस मस तती वुचन हाथी, योर छुस न बह आमुत हाथी वुचने किया, योर छुस बह आमुत पर्न खतर।
अच्छे शागिर्द की ये बातें सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए, यहया को दुआ दी और फरमाया। जैसे ही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी अपनी स्टूडेंट की कि ये मुझे बोल रहा है कि मैं इतनी दूर से पढ़ने आया हूँ, हाँ मैं इतनी दूर से पढ़ने आया हूँ बल्कि हाथी देखने नहीं आया हूँ, तो ये जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है ये बहुत ही खुश हो गए। क्या हो गए? बहुत ही खुश। और इनको दुआ दी। जैसे ही टीचर खुश होता है और उनको क्या दुआ दी और फरमाया तुम तो बहुत ही समझदार हो। करुन एमिस खतर दुआई खर पन्ने स्टूडेंट्स खतर बे क्या वोनस और बताया तुम तो बहुत ही समझदार हो, आप बहुत ही समझदार हो। ठीक है, समझदार हम किसे कहते हैं? जिसको पता होती है कि सही क्या है गलत क्या है, उठना बैठना कैसे है, कलाम करना कैसे है, कहाँ पर क्या बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। बड़ों जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है, अभी कोई बड़ा डांट ही रहा होता है तो वो वापस उठते हैं, या किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, मैं डांट रही है मुझे, मामा डांट रहा है, बाबा खुद तो पता नहीं क्या क्या करते होते हैं बचपन में, हमें अब डांटते हैं। लेकिन ये कैसा स्टूडेंट था? ये बहुत ही समझदार था। नहीं, ये समझता था सब कुछ कि क्या सही है और क्या गलत है। उस्ताद की जुबान मुबारक से ये कलमा कुछ इतनी मोहब्बत से निकला कि अल्लाह ने इसे कबूल फरमा लिया और यहया स्पेन के एक जबरदस्त आलिम हुए। अब आप खुद सोचिए, जो ये उस्ताद है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है, ये इतना खुश हुआ था, इतने खुश हुए थे, इन्होंने इतने दिल से इसके लिए दुआ की कि अल्लाह ने उसी टाइम इसकी दुआ जो है, अल्लाह ताला ने इस इमाम मालिक की दुआ जो है इस बच्चे के लिए, इस शागिर्द के लिए जिसका नाम यहया था, वो कबूल कर दी। और फिर जो ये यहया है तो वो स्पेन का एक बहुत ही बड़ा आलिम बन गया। आलिम किसको बोलते हैं? पद गोसु ताइते फेमस इतकिन सारी वनान किसी टीचर का नाम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नायक, भी आपने सुना ही होगा, वो भी बहुत बड़े आलिम हैं, वो भी बताते हैं। या हम सुनते हैं बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम सुनते हैं बातें जो दीन के रिलेटेड हमें सुनाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही फेमस होते हैं, जैसे तारिक जमील का भी सुना होगा, वो भी दीन के बारे में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। तो वैसे ही जो यहया था ये भी स्पेन का एक बहुत ही बड़ा आलिम बन गया था और सब इसको जानते थे। इवन आप खुद सोचिए, ये स्पेन का रहने वाला था और ये कहाँ तालीम हासिल करने गया? सऊदी अरबिया, मदीना ये तालीम हासिल करने गया। और यहाँ पर हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं इसके बारे में? कश्मीर में। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि ये कितने बहुत बड़े आलिम थे और इसका नाम भी था फिर यहया रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, समझ में आई स्टोरी सब बच्चों को? जी मैम। जी मैम। चलिए जरा आतिम आप मुझे बताओ, अनम्यूट ही रखो, आप मुझे बताओ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यहया से क्यों खुश हुए? जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि टीचर थे, वो क्यों खुश हुए यहया से? किस चीज से खुश हुए वो? जाइए बेटा। जो हाथ देखने नहीं गया, वो यहाँ पर पढ़ने आया था, हाथी देखने नहीं आया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय। क्योंकि यहया ने अपने टीचर को बोला कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं हाथी को देखने नहीं आया हूँ। यही बात सुनकर इमाम मालिक जो इसका टीचर था बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद मेहरान अपना वीडियो ऑन करो। मेहरान वीडियो बंद मत रखो। मुर्तजा अहमद नागू। जी मैम। बताइए, जो यहया है वो हाथी देखने क्यों नहीं गया? वो क्यों नहीं गए हाथी को देखने? वो बनने आया है। वेरी गुड, क्योंकि उसने बोला मैं पढ़ने आया हूँ। वो पढ़ने के लिए आया था, हाथी देखने के लिए नहीं आया था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बॉय। तो इसका मतलब आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई है और आप लोगों ने स्टोरी को ध्यान से सुना है। सबा जरा आप अनम्यूट करो। यस मैम।
جب امام مالک نے یحییٰ کی یہ بات سنی کہ میں پڑھنے آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، پھر اس کے ٹیچر نے امام مالک نے کیا کیا؟ پھر اس کو دعا کی. ویری گڈ، ایکسیلنٹ گرل. اس کا مطلب آپ نے بھی دل سے سنا ہے. میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں جب آپ مجھے صحیح جواب دیتے ہو. مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ بہت ہی دھیان سے سنتے ہو. تو اللہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی بڑی کامیابی دے. ایسے ہی آپ دھیان سے سنا کریں گے ٹیچر کیا پڑھاتی ہے، پھر سب کچھ خود آتا ہے. عازم آپ ذرا انمیوٹ کرو. ہاں عازم Yes, بیٹا ma'am. آپ مجھے بتاؤ، جو امام مالک تھے نا وہ کہاں پر بچوں کو پڑھاتے تھے، کہاں پر درس دیتے تھے؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ مکہ میں. مکہ میں Yes, ma'am. نہیں بیٹا، مدینہ میں، مدینہ شریف میں. آپ نے دیکھا ہے مدینہ شریف کو؟ Yes, ma'am. عازم عاطم مدینہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں وہی Ma'am, دیکھا ہے نا، جو بلیک ma'am, کلر کا ہے اس کو ہم مدینہ بولتے ہیں، یا جو گرین کلر کا ہوتا ہے اس کو مدینہ شریف بولتے ہیں؟ جو گرین کلر کی مسجد ہوتی ہے وہ والا، یا بلیک کلر کا جو ہوتا ہے؟ black color کا. نہیں، جو بلیک کلر کا ہوتا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں حج. وہ ہے مکہ. دیکھا ہے نا ٹی وی پر، جو بلیک کلر کا ہوتا ہے نا، بلیک گلاف لگا کر ہے مکہ شریف کو، تو اس کو ہم بولتے ہیں مکہ. ٹھیک ہے. اور جو گرین کلر کی مسجد ہے گول، اس کو ہم بولتے ہیں مدینہ. ٹھیک ہے. جی میم. یہ تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے بچوں کو، مکہ کسے کہتے ہیں، مدینہ کسے کہتے ہیں. ایون بڑوں کو بھی یہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کلیئر کرنا، آپ دیکھنا پکچرز اور دماغ میں رکھنا. جو گرین کلر کی گول مسجد ہوتی ہے، تو یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو پکچر دکھاتی. کل میں آپ کو دکھاؤں گی پکچر بھی کہ مکہ شریف ہم کسے کہتے ہیں اور مدینہ شریف ہم کسے کہتے ہیں. تو جو امام مالک تھے وہ مدینہ میں پڑھاتے تھے بچوں کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں آپ کو کل اس کے کوشچن آنسر سینڈ کروں گی PDF یا آج. تو وہ آپ اپنی فیئر کاپی پر، یہ جو آپ کی کاپی ہے نا اخلاقی کہانی کاپی، اس پر لکھو گے. ٹھیک ہے. اب میں کنکلیوڈ کرتی ہوں یہاں پر. ہیو اے نائس ڈے اہیڈ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. ٹیک کیئر.